Iako kuće danas za tobom. Subota je jutro na jugu arhipelaga ostrva Fin u Svemboru na pijaci. Tačno odavde kreće naša ekspedicija trajektom i biciklom na arhipelag. Inače, nalazimo se na tačno 1800 km od Novog Sada. Bili smo na promociji Mercedesa u Varšavi, prešli smo Baltičko more, obišli smo Malme i prešli iz Malmeja preko čuvenog mosta u Kopenhagen. Iz Kopenhagena do ovog južnog arhipelaga u Danskoj smo imali 200 km izuzetno udobne vožnje. I evo nas sada na početku ove epizode u kojoj ćemo se baviti vožnjom biciklima sa ostrva na ostrvo u Danskoj. Prvo na pijacu, ali ne možda idemo ili muzej ili pijaca. Malo provijam. Čekaj. Onda danas ovaj sir od koze koje su se šećkale neće za te. Ne, ti nećeš. Znači, plan je za danas najmanje 4 ostrva, tako? Najmanje. Mi smo sada na jugu ostrva Fin. Uzet ćemo trajekt da obiđemo prvo Dreje i Skero. Dreje i Skero. To the ferry. Grazie mille! Prego! Amore, 200 grammi. 200, 300 prego. Perfetto. Grazie. E questo? Là, di lato. Tutto. Ok, perfetto. Thank you, madame, bye. Grazie mille, ciao. Koje stene, Maco? Evo ga naš prevoz današnji. Vidite to njeno lice kad se ukrca na trajekt. Kako ja to volim. Volim i biciklićem. Žene vole da odu Louis Vuittona na trajekt. Čekaj sad da smislimo kako se parkira bicikl. Još reži ga za banderu. Tako. Ne, ali oni su vrlo opušteni. Vidi kako ga je on to samo ga je ostavio, tako vezao kao konja, tako ćemo i mi. A šta misliš, što ću sa užinom? A šta nemoj ostavljaš ovdje, normalno. Šarmantni trajekt Hoesten nas vrlo efikasno vozi sa ostrva na ostrvo. Prvo smo se zaustavili na Skero, ali mi ne želimo da izađemo još, nego ćemo prvo na Drejo, ono je malo veće, a u povratku na Skero poslednjim trajektom se vraćamo u gradić Svembor, pa onda biciklimo preko mosta na naše ostrvo gde je parkiran kamper. Mi smo sada ovde, tu je bila nekad stara luka, a tu i trajekt dan danas zapravo uplovljava. Put će nas voditi duž celog ostrva, svratit ćemo i u gradsku kafanu, a to je prodavnica koja služi u stvari kao mesto gde se okupljaju svi stanovnici ovog ostrva i pridošlice kao što smo i mi sami. Hello. Hi. Koje želiš? Bezalkoholno za mene. Došlo zadnje vreme pa ti piješ bezalkoholno pivo. Da, inače retko pijem pivo, ali nekako u Danskoj i Švedskoj pivo stvarno ide. Probao sam sa vinom, ništa. E sad, kad smo kod bezalkoholnog piva, čvrsto sam ubeđen da ne treba piti bezalkoholno pivo, naročito ako idete za volan. Iz prostog razloga, posle 4. bezalkoholnog doći će i alkoholno. To je jednostavno zakon verovatnoće. A drugo, sad svi pričaju koliko električni automobili zrače, koliko su opasni. Ja sam potpuno siguran da prekidanje prirodnog procesa vrenja piva, da nema u njemu alkohola, nosi više štetnih posledica po organizam nego zračenje, recimo, električnog automobila. Imaš li ti neku prirodnu kobasicu ovde? Kobasica nemam, ali imam divlje veprovine iz okoline Svamborga. Tanko nasečene. Inače, Drejo je nastao spajanjem 2 ostrva, iako zvanična dužina ostrva negde oko 4 km, s obzirom da je ispresecano i isprepletano mnogim biciklističkim stazama. Danas smo napravili nekih 30 km, vozeći se zaista kroz prelepu prirodu, ali ono što je oduševljava, to je mir i spokoj koji vlada nekako u ovoj atmosferi.
Jednostavno, sve je to usporeno, tiho. Iako Drej ima površinu od svega 4,26 kvadratnih kilometara i samo 69 stanovnika, a ima 2 luke, prodavnicu, gostionicu, malu crkvu i pre svega mnogo prostora, beskonačnih, uslovno rečeno, biciklističkih staza, na kojima, osim tu i tamo po kojeg bicikliste, nema nikakvog prometa. Samo priroda, ptice, gde koja ovca i, hajde kažemo, mi. Na samom zapadnom kraju stiže se do Dreo Klinta, litice visoke oko 15 metara, dakle se pruža jedan od najlepših pogleda na arhipelag. U daljini se vidi mnogo veći ero na koji takođe danas idemo, dok su na obali livade i brojna staništa morskih ptica. Ovde se upravo dolazi zbog onoga čega u savremenom svetu ima sve manje, a to je mira i tišine. I nekako na kraju shvatamo da ovo ostrvo ne treba posmatrati po kilometrima. Ovde nema velikih turističkih atrakcija, luksuznih hotela, niti kilometarskih spiskova mesta koje morate da vidite. Najveća atrakcija je upravo more, tišina i priroda. Čeka nas ostrvo Eiro i idemo. Evo, sad možemo da se ukrcavamo polako, jer su nam dali znak. Hello, Piroski, P-I-R-S, Lydia and Mir. Yes, two, yeah. Hello. Hello.